आपण को भिणोई बाबू आ महाराणी ज्योति प्रभा परा आपण को बड़ भौणी हेले तुमरो असुविधा कौन है जे मामू तुम एते राति रे चली जाउछ मामू आउ कौन करी था चली जीव पूर्व मामू मो भणजा मंद बुद्धि को टिके साक्षात करी मारुथिला ए मामू तमे कुआरे जीवार आवश्यक नहीं तमे चली गले मु सतुरी एका ही जीवी मामू एका ही जीवी राजा भानुप्रताप महाराणी ज्योति प्रभा तुमको जेतिकी कष्ट दिंतु पछुकी हेले मु तुमको सुखरे रखिबी मामू तमे कुआड़े जीवार आवश्यक नहीं मु जहा कहूची मन दे शुण कुह बड़जा शुण मो प्रिय मातुड़ हे कुहंतु शुण मो प्रिय मातुड़ हे आउ मने न कर भादेनी शुण मो प्रिय मातुड़ हे आउ मने न कर भादेनी शुण मो प्रिय मातुड़ हे आखि ठारू मोर गृहरे रहिबो आखि ठारू मोर गृहरे रहिबो राजा न पारिबे जानी शुण मो प्रिय मातुड़ हे आउ मने न कर भादेनी शुण मो प्रिय मातुड़ हे खाइबा खुदे खीरी पूरी मिठा सुखे करिबा भोजन सोइबा खुदे बीरतन पड़क सुखे करिबा शयन खाइबा खुदे खीरी पूरी मिठा सुखे करिबा भोजन सोइबा खुदे बीरतन पड़क सुखे करिबा शयन आजि थारु मोर गृहरे रहिबो आजि थारु मोर गृहरे रहिबो पति अजित बखानी शुण प्रिय मातुड़ हे आउ मने न कर भादेनी शुण मो प्रिय मातुड़ हे हे मो प्रिय मातुड़ तमे ए राज्य छाड़ी कुआड़े जाओनी मामू आज दिन ठारू तुमको मु आश्रय देवी मामू तमे सबुदिने केवल मो शयन कक्षरे रहिबो आउ गोटाए कथा मामू आउ गोटाए कथा से द्वापर जुगरे जमिति गुरु द्रोणाचार्य जयद्रथ को लुचाइबा पई गोटाए प्रकांड चक्र व्यूह रचना करिथिली ठीक सेमिति आज मध्य मु गोटाए चक्र व्यूह रचना करी मु सेई चक्र व्यूह तुमको लुचाई रखिबी मामू ए कथाटा राजा भानुप्रताप महाराणी ज्योति प्रभा केही भी जानी परिबे कि मामू हेले गोटाए कथा मामू गोटाए कथा कौन गोटाए कथा तुमको तो मु निश्चित भाव रे आश्रय देबी मामू हेले ता परिवर्ते तमे तम भड़जा को किछि गोटाए परामर्श देबनी मामू सब जानी छे मामू सब जानी छे हौ हेला मामू ताले एमिति गोटाए परामर्श दियो जेमिति हम पितृ हंतार प्रति शोधटा दे पाइबी बड़जा मामू ये गोटाए बुद्धि देवी मामू मामू ये कर्नाटक रे राज्य होबा मो मामू षड़यंत्र विद्यार केते धुरंधर आउ डेरी करनी मामू से कथाटा कौन से परामर्शटा कौन तमे शीघ्र कहिया मामू चक्र विघटा मो कहूची कहि जाओ मामू कहि जाओ बड़जा कहि जा कहूची कहि जा मामू कारिजा करिजा रे कारिजा करिजा कारिजा करिजा रे कारिजा करिजा
বা চমৎকার কথাটা কହୁଛ মামু ମୋ ମନଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା ତା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ମାମୁ କୁହ 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 ও ভড়ঞ্জা ମାମୁ আরে বড় পিলাকে দেব মারি ঠিকি দেব তোর বাড়ি এ বড় পিলাকে দেব মারি ঠিকি দেব তোর বাড়ি ତାପରେ সুকে 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 তা তার পায়া বাসা পায়া বাসা গাড়ি যা রে গাড়ি যা গড়ি যা গড়ি যা রে গাড়ি যা গড়ি যা ତମେ କ'ଣ କହିଲ ମାମୁ ରାଜାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରି ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ତରବାରୀଟା ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଇଛ ମାମୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି କୁହ তারপরে লাস্ট উপায়টা আছে କ'ଣ ଅଛି ମାମୁ ଶେଷ ଉପାୟଟା କହିବା আরে বড় পিলা মনে জানো পাইবরা সিংহাসন আরে বড় পিলা মনে জানো পাইবরা সিংহাসন তবে যদি রাজা হেলে আরে মুই তো পদা গাড়ি যা গড়ি যা গাড়ি যা গড়ি যা ହେ ମାମୁ ସତ୍ୟନାଶ ভড়ঞ্জা ତମେ ଏମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଇଦେଲ ମାମୁ ଯେଉଁ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୁଁ କରେ ସମୁଳେ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜବଂଶଟା ମାମୁ ভড়ঞ্জা ତମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଗଲ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଅକ୍ଷରି ଅକ୍ଷରି ପାଳନ କରିବି ମାମୁ অক্ষরে মানে ସବୁବେଳେ ପୁରା ପ୍ରଖର ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାମୁ ଯେମିତିକି ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆମ ହସ୍ତକୁ ଆସିବାର ଅଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମାମୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମାନିଲି ତୁମରି କଥା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମାନିଲି ତୁମରି କଥା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ତନୟ ସତ୍ୟ ପାଣି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ମଉର ମଣି हे मामू ଭଣଜା କହିଥିଲ आभास प्रभास बेनी राजांक नंदन तोर बारी ताकू करिबी हवन आभास प्रभास बेनी राजांक नंदन तोर बारी मु नेबी ता जीवन सत्य वीर हे एपतन से अजितर वीर ମାମୁ
କଳଗୁଆ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି ମାମୁଁ ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ତମେ ଯେଉଁ କଥାଟା ମତେ କହିଦେଇଛ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରି ପାଳନ କରିବି ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ମାମୁଁ ରାତିଟା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ରାତି ପାଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ଦୁହେଁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ମିଶି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ଏ ଦୁନିଆ କହିବ ଏମିତି କାହାଣୀ କେମିତି ହେଲା ये